Halo, hari ini kita akan review gimana seorang presenter bisa membawakan eh, presentasi dengan baik tanpa PowerPoint, tanpa alat bantu. Ya, ada mungkin satu dua alat bantu, tapi basicnya gimana caranya kita bisa presentasi dengan minimal eh, dan justru karena minimal itu akan membuat presentasi kita makin baik. Oke, kita lihat mulai sekarang. Nah, ini bisa kita lihat si speaker sangat santai dalam mengambil waktunya. Dia malah bikin kita penasaran, kok nggak ngomong-ngomong nih orang. Tapi dengan dia tunjukin dia nggak terburu-buru, dia bisa menguasai audiens. Lalu ini tip nomor 2 nih, tip favorit saya sebenarnya yang jarang orang kerjain, adalah dengan dia membawa sebuah properti untuk perumpamaan, untuk metafora. Apa sih akan diceritain? Untuk membuat kita juga penasaran, kenapa kenapa dia megang properti itu gitu. Ini sangat sangat powerful untuk kita yang presentasi. Bentuknya bisa apapun, bahkan kita di settingan bisnis pun bisa. Karena saya backgroundnya arsitek tadinya, nah saya ngerti seberapa penting saya membawa sebuah maket, sebuah mungkin kalau sekarang 3D printing model rumah bangunan gitu ya. Tapi yang penting itu gimana kita bisa membawa audiens ke apa sih benda yang kita pegang ini dan apa ceritanya. You and I are not very different from this flower. Just like this flower is unique, you are unique. All of us has something special that makes us as beautiful. Do you know what makes you special? Nah, dengan bertanya kepada audiens, kita udah mulai membawa audiens ke dalam cerita yang kita mau bangun. Now, the answer to that can be a little difficult to find because sometimes life has a cruel way of. Untuk membawa audiens ke dalam cerita kita, kita harus membuat mereka penasaran. Lihat aja semua film Hollywood, semua film-film yang bagus, semua membuat kita penasaran di depan. Ini apa sih? Picking out your petals, breaking you in two, and throwing you into the trash. And when you're broken, it's very difficult to feel special. Mr. Contest Chair, my fellow flowers, I can remember the first time I broke. Cara paling mudah untuk membawa audiens ke dalam cerita kita adalah dengan menceritakan pengalaman pribadi, apa yang kita experience, apa yang udah kita pernah lalui. Karena kadang orang bertanya pada saya, apa iya orang mau mendengar cerita saya? Tentu orang mau, asal di-deliver dengan benar. Dan di video ini kita akan lihat gimana caranya mendeliver itu dengan benar. I was 17 years old. I had already flunked high school and managed to get myself arrested. Now, I wasn't afraid of the cops. Di sini kita bisa lihat dengan jelas bagaimana bahasa tubuhnya mendukung cerita dia. Seperti dia menaruh tangannya di pinggang, dia nunjuk ke audiens, dia ngasih telapak tangannya ke audiens. But there was one person I was very afraid of, and that was my mama. Raise your hand if you have an emotional mother. Let me see. Dengan dia meminta audiens untuk menunjuk tangan, sebenarnya dia mulai untuk meminta audiens untuk bergerak, Put them menggerakkan all badannya. together. Karena You get my kalau mama. hanya audiensnya hanya duduk diam saja, agak susah I can hear her memasukkan scream outside the cerita police kita ke station. dalam Even the mereka. cops were afraid. She came up to me, held the iron bars. Untuk membawa audiens masuk ke dalam cerita kita mesti bisa yang namanya acting dan mesti bisa membawakan ini dari perspektif orang pertama. Jadi ini kejadiannya sedang berlangsung. Looked into my eyes, and I saw a tear coming down her face. Now, I've seen my mama cry before, but mothers cry 3 types of tears: tears of joy, tears of sorrow, and tears of shame. And when a son sees a mother cry, tears of shame.
Perhatikan bagaimana sang presenter menunjukkan telapak tangannya ke Anda. Karena telapak tangan ini secara alam bawah sadar membuat kita lebih terpercaya. That's a life-changing moment. She looked at me and said, "Son, I want you to be a better man." That night, when I drove home, my dad was waiting for me at home. Now, my dad is a cool dad. Raise your hand if you have a cool dad. Put them all together, you get my dad. Saya selalu senang melihat presentasi di mana sang presenter serius, tapi bisa membuat kita tertawa. Karena yang namanya tertawa selalu membuat audiensnya senang dan lebih gampang untuk menerima pesan dari presenter. But this man was special. I looked at him and he looked at me. And then he said the most amazing thing. He said, "Son, I see something in you, but I don't know what it is. If you decide to work with me, I can help you find that something." Nah, setelah dapat perhatian audiens, baru deh kita bisa mulai bahas apa sih yang kita mau omongin. The unfailing quality of kindness in his eyes. As soon as I finished, he walked up to me, looked me dead straight in the eye, and said, "Son, I see something in you, but I don't know what it is. If you come here twice a month, maybe we can find that something." And ladies and gentlemen, I discovered I could speak, and I love speaking. And that led me to become a teacher. Dan dia baru bilang dia itu seorang teacher, seorang guru, ini setelah videonya mau habis, setelah presentasinya mau habis. Baru dia masuk kesimpulannya. I know what it's like to not have enough money in your bank account. I know what it's like to worry when the bills start coming in. And sometimes, in the middle of the night, I wake up my beautiful wife and I ask her, "Honey, why did you marry me?" She says, "I saw something in you, but I still don't know what it is." Ladies and gentlemen, today I'm a dreamer, I'm a speaker, and I learned the unfailing quality of unconditional love from my wife. I was broken, and I've been broken, lost, and broke many times in my life. Dan ini akhirnya yang pesan moral yang dia mau sampaikan. Benar-benar di ujung presentasinya. But the people in my life were able to reach into the trash can and make me whole again. Presenter ini akhirnya kembali ke properti yang dia pakai di awal. Ini saya banyak lihat presenter-presenter bagus memakai teknik ini. Di depan membuka dengan properti, di ujung memutar balik ke properti itu tersebut. Memang nggak perlu dikerjain, tapi banyak orang yang suka. If it was up to me, I would have never been able to do that. And this is why if you have great people in your life, no matter how broke, how lost, or how broken you become, they can piece you back together. Dan jangan lupa, ini yang penting, libatkan kembali audiens Anda di saat ujung presentasi Anda. Ladies and gentlemen, when I look at you, I see something in you. But I don't Dan inilah 15 tips untuk Anda presentasi lebih baik. Video ini saya potong-potong sedikit. Untuk video fullnya, saya udah taruh linknya di bawah. Saya sarankan Anda nonton full videonya karena sangat menarik, sangat inspiratif. Thank you semua udah nonton. Please like sama subscribe ke channel saya. Dan kalau ada pertanyaan, tulis di komen di bawah. Kalau ada siapa yang mau saya review presentasinya, boleh juga di komen di bawah. Nanti akan saya coba review. Oke, terima kasih.